Da bismo pripremili ovu predivnu uskršnju pogaču, prvo ćemo izmrviti 25 g svežeg kvasca. Umjesto svežeg možete koristiti 10 g suvog. Ovdje sam pripremila 200 ml mlakog mlijeka, a jedan deo ću sipati preko kvasca, pa dodati 2 kašičice šećera, promešati i ostaviti sa strane kako bi kvasac proradio. U međuvremenu ću da pripremim i jaja. Biće mi potrebno jedno belance i njega ću dodati u ovu veću posudu. Žumance odvajam sa strane jer će mi biti kasnije potrebno za premazivanje pogače. Dodajem i jedno cijelo jaje, a zatim ću sve to da umutim. Dodajem 2 kašičice soli kao i 60 ml ulja. Zatim je potrebno dodati 2 pune supene kašike kisele pavlake. Promešati pa ostaviti sa strane. Ovdje sam pripremila 450 g prosejanog brašna u koje ću dodati nadošli kvasac, ostatak mlijeka. Mlijeko mora biti mlako, a zatim dodajem i umućena jaja. Najprije ću sve promešati varjačom, a zatim umesiti testo. Dodala sam svega 1 šaku brašna kako se testo ne bi mnogo lepilo. Potrebno je da ono bude glatko. Pobršnjavite radnu površinu, prebacite testo i premesite ga. Ja ga ovako preklapam. Nauljite posudu, stavite testo, pa ga nauljite i prekrite prijanjujućom folijom, pa ostavite da se udvostruči negde na toplom mestu. Pogledajte kako je lepo nadošlo. Ponovo ću da pobrašnjavim radnu površinu, da prebacim testo, a zatim da ga podelim na 2 dela, s tim da jedan deo mora biti manji, a drugi veći. Ovaj manji deo testa ću ovako da prekrijem prijanjujućom folijom i da stavim sa strane, a od većeg dela testa formirati jedan valjak i podeliti ga na 5 jednakih delova. Od svakog ovog dela ću kreirati lopticu. Nakon što sam napravila 5 loptica, svaku ću da istanjem uz pomoć oklagija. Potrebno je da se premaže puterom sobne temperature. Biće vam potrebno oko 80 g putera. Premazat ću sada krug i stanjiti drugu lopticu. Prebaciti je ovako preko. Slobodno razvucite prstima. Premažite i taj krug. I ponavljajte postupak do kraja, s tim da posljednji krug ne treba premazivati puterom. Potrebno je sada da sve istanjimo oklagijom, negde otprilike na veličinu pleha u kojem ćemo i peći pogaču. Razvući ćemo ovako, a zatim zaseći testo na ovaj način kako bismo dobili 8 trouglića. Bitno je samo da ne sečemo do kraja. Sada ćemo svaki ovaj trougao ovako da uvijemo. Pogledajte, dobili smo jedan lep venac, stavit ću sa strane, a zatim od ovog manjeg dela testa najprije odvojiti još jedan manji deo. On će nam služiti za sredinu. Ovo će biti jedna loptica u sredini i stavit ću je pod najlon sa strane kako se ne bi sušila. Od ostatka testa ću ponovo kreirati jedan mali valjak, a zatim ga opet isjeći na 5 jednakih delova. Od svakog ovog dela testa ću kreirati lopticu.
I nakon što sam dobila ponovo 5 loptica, ponavljam postupak i svaku ću istanjiti oklagijom, premazati otopljenim puterom, a zatim ređati jednu preko druge. Naravno, isto kao i prvi put, ovu poslednju ne premazujemo puterom i sve ćemo da istanjemo oklagijom, a zatim da isečemo tako da dobijemo 8 jednakih trouglića. Trouglove ćemo zatim ovako da uvijemo. Pravimo kao latice i ređamo ih na ovaj način. Ja sam morala sve da prebacim posle u manji pleh jer sam se nešto preračunala. Ovo je bio od 27 cm, a eto i 2 cm mnogo znači. Sada ubacujem i ovaj krug na kraju, odnosno ovu lopticu, prekriću prijanjujućom folijom i ostaviti još nekih 15 minuta da malčice nadođe. A u međuvremenu sam umutila žumance sa malo mleka i premazala pogaču. Evo pogledajte kako je za 15 minuta dok se rer nagrela, pogača još malo nadošla. Poslije ću je susamo. Ubacila sam je u već zagranu rernu i pekla na 180 stepeni 40 minuta. Evo nakon što se ohladila, pokazat ću vam, baš je meka, predivna je, veoma se lepo lista i jako je ukusna. Ukus je zaista bogat. Ja se nadam da ćete mi pisati da li vam se dopada ovaj recept. Puno vas pozdravljam!